Shri Gauranitai ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Shri Mad Bhagavatam ki jai, Gopananande. Hare Krishna. The class is in English. I can do it both. Okay. You want to make the announcement? Yes, please. Thank you. This morning I forgot to announce that we will be having a reading session as usual at 5 p.m. We will be reading from a book named Obstacles in Devotional Service. So if you would like to join, it's at 5 p.m. at the entrance and we will be reading outside. Le livre, il est de qui? C'est pour la... C'est pour la session de lecture. Pour la chambre? Je crois pas. Le livre, il est de qui? Ah, c'est un nom compliqué, je n'ai pas réussi à retenir. C'est un disciple de Prabhupada. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Agyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshu Miritam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Sa Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Samjivam Vetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansale Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Ishabanu Sute Devi Panamami Hari Priye Van Shakalpa Tarubhya Shakripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Swagatam, Swagatam. Qui c'est qui parle pas du tout anglais? Is there anyone who doesn't speak English? English and French. As you wish. I mean, do you speak French or English? Bon. Les deux? Français, néerlandais, anglais, allemand. Wow. First class. Okay, so we'll have it in English then. Oh, tout le monde parle anglais? Ça va pour vous? Non. Je comprends pas ton anglais. Ah bah Il oui. est trop rapide. Ouais, ouais. Ça, trop débit. Ça. Mais lui, tu parles français ou anglais? Français. Ah oui. Donc, Une autre chose, c'est que les cours, comme ils sont enregistrés sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était vraiment bien que ça soit traduit anglais-français. Okay. Le même narrateur en fait. moi je fais les deux alors. Je fais les deux. Moi personnellement, je mets Ouais. l'accent sur le fait qu'on devrait faire anglais-français. Sinon, c'est un temps anglais. Ouais. Puis en plus, il parle pas. Les personnes qui sont ici, Ouais. mais plein de gens qui sont en Ouais, Martinique, en Afrique, ici, en France aussi. Ok, on va faire les deux. Oui, c'est bien d'avoir ce standard-là, parce que les traducteurs sont jamais là. Ça, non, on peut faire les deux. Yeah. So, you know, it's a good point. So, Srimad Bhagavatam 10.1.29, the advent of Lord Krishna introduction. Donc, le Srimad Bhagavatam 10.1.29, l'avènement du Seigneur Krishna, l'introduction. Donc, this is not written on the board. I'm going to read that one for myself, by myself. Celui-là, il n'est pas sur le tableau. Je vais venir à celui-là plus tard. On va commencer à 29. Tasyam tu karichit shori vasudeva kritodvaha devakyasu yaya sardam prayane ratam aruhat. Translation of 29. Some time ago, Vasudeva, who belonged to the demigod family, or to the Shura dynasty, married Devaki. After the marriage, he mounted his chariot to return home with his newly married wife. Donc 29. Il y a un certain temps, Vasudeva, qui appartenait à la famille des demi-dieux ou à la dynastie Shura, maria Devaki. Après le mariage, il monta sur son chariot pour retourner chez lui avec sa nouvelle femme, sa femme nouvellement mariée. 30. Hugrasen sutakam sa svashupriya chikirshaya rashmin hayanam jagraha rokme ratashate vritaha. Comes the son of King Ugrasen in order to please his sister Devaki,
on the occasion of her marriage, took charge of the reins of the horses and became the chariot driver. He was surrounded by hundreds of golden chariots. Comes le fils du roi Ugrasen, afin de satisfaire sa sœur Devaki lors de son mariage, prit les rênes des chevaux et devint ainsi le conducteur du char. Il était entouré de centaines de chariots en or. So that is today's verse now, 31-32. Chatu shatam paribaram Chatu shatam paribaram Gajanam Hemamalinam Gajanam Hemamalinam Asvanam Ayutam Sardam Asvanam Ayutam Sardam Rathanam Cha Trishat Shatam Ratanam Cha Trishat Shatam Dasinam Sukumarinam Dasinam Sukumarinam Dwe Shate Samalankrite Dwe Shate Samalankrite Duhitre Devaka Pradat Duhitre Devaka Pradat Iyane Duhitrivat Salaha Shatu Shatam Paribaram Gajanam Hemamalinam Asvanam Ayutam Sardam Ratanam Cha Trishat Shatam Dasinam Sukumarinam Dveshate Samalankrite Duitre Devaka Pradat Yane Duhitrivat Salaha. Please. Chatu Satam Paribaram Gajanam Hemamalinam Ashvanam Machutam Sardam Ratanam Shatri Shat Shatam Dashinam Sukumarinam Vishate Samalam Krite Duite Davaka Pradat Yane Duit Pratsalaha Chatu Satam Paribaram Gajanam Hemamalinam Asanayutam Sardam Ratanam Chatrisat Sardam Dasinam Sukamarinam Dosate Samalankrite Duhitre Devaka Pradat Yada Duhitre Vatsalaha Yane Duhitri Vatsalaha. Matajis. Chatu Shatam Paribaram Gajanam Hemamalinam Asvanam Ayutam Sardam Ratanam Shakitat Shatam Dasinam Sukumarinam
Dveshate Samalankrite, Duche Devaka Pradar, Dani Duichi Vatsalaha, Chatushatam Parivarham, Chatushatam Pariparam, Radhanam Hemamalinam, Ashwanam Ayutam Sadham, Asvanam Ayutam Sardam, Rathanam Chetri Shatsatam, Ratanam Chatritat Shatam, Dasinam Sukumarinam, Dasinam Sukamarinam, Dveshate Samalankrite, Dveshate Samalankrite, Duitre Devaka Pratyat, Duite Devaka Pradat, Yani Duitre Vatsalaha, Yane Dmitri Vatsalaha, Shatu Shatam, Shatu Satam, 400, 400, Paribaram, Dari, Dari, la dot, Gajanam, Gajanam, of elephants, d'éléphants, Hemamalinam, Hemamalinam, decorated with garlands of gold, décoré de guirlandes d'or, Ajvanam, of horses, de chevaux, Ayutam, 10,000, 10,000, Sardam, along with, avec, Ratanam, of chariots, de chariots, Cha, and, et, Trishat Shatam, 3 times 600. 3 times 600. That is? But how much is 3 times 600? 1800. Wow. You've gone to school. Donc, 3 fois 600 égale 3 fois 600, 1800. Dasinam of maid servants, de servantes. Sukumarinam, very young and beautiful unmarried girls. Des filles très jeunes et non mariées, et magnifiques aussi. Doué, 2, 2, châté, 100, 100, Samalankrite, fully decorated with ornaments, pleinement décoré d'ornements. Duhitre, unto his daughter, envers sa fille. Devaka, King Devak, le roi Devak. Pradat, gave as a gift, donna en tant que cadeau. Yane, while going away, alors qu'il partait, Duitri Vatsalaha, who was very fond of his daughter Devaki, qui était, dont sa fille Devaki lui était très chère. Translation. Devaki's father, King Devak, was very much affectionate to his daughter. Therefore, while she and her husband were leaving home, he gave her a dowry of 400 elephants, nicely decorated with golden garlands. He also gave 10,000 horses, 1,800 chariots, and 200 very beautiful young maid servants, fully decorated with ornaments. Le père de Devaki, Devak, le roi Devak, qui était très affectionné envers sa fille, de ce fait, alors qu'elle et son mari retournaient chez eux, il lui donna une dot de 400 éléphants, joliment décorés de guirlandes en or. Il lui donna également 10 000 chevaux, 1800 chariots,
et 200 très jolies jeunes filles, pleinement décorées d'ornements, finement décorées d'ornements. Purport. The system of giving a dowry to one's daughter has existed in Vedic civilization for a very long time. Le fait de donner une dot à sa fille existe dans la civilisation védique depuis des temps fort lointains. Even today, following the same system, the father who has money will give his daughter an opulent dowry. Même encore aujourd'hui, selon ce système, un père qui a de l'argent donnera à sa fille une dot plutôt opulente. A daughter would never inherit the property of a father, and therefore an affectionate father during the marriage of his daughter would give her as much as possible. Une fille n'héritera jamais de la propriété de son père, et de ce fait, un père affectueux, durant le mariage de sa fille, lui donnera autant que possible. A dowry, therefore, is never illegal, according to the Vedic system. Une dot de ce fait n'est jamais illégale, selon le système védique. Here, of course, the gift offered as a dowry by Devak to Devaki was not ordinary. Bien sûr, ici, le cadeau offert en tant que dot par Devak à Devaki n'était pas ordinaire. Because Devak was a king, he gave a dowry quite suitable to his royal position. Du fait que Devak était un roi, il donna une dot tout à fait appropriée selon sa position royale. Even an ordinary man, especially a high-class Brahmin, Kshatriya or Vaishya, is supposed to give his daughter a liberal dowry. Même un homme ordinaire, spécialement un Brahman de haute classe, un Kshatriya ou un Vaishya, est censé donner à sa fille une dot plutôt conséquente. Immediately after the marriage, the daughter goes to her husband's house, and it is also a custom for the brother of the bride to accompany his sister and brother-in-law to exhibit affection for her. Immédiatement après le mariage, la fille se rend à la maison de son mari. C'est également une coutume que le frère de la mariée, accompagne sa sœur et son beau-frère afin de manifester de l'affection envers elle. This system was followed by comes. These are all customs in the society of Varnashram. Ce système fut suivi par comes. Ce sont là des coutumes de la société du Varnashram Dharma, which is now wrongly designated as Hindu, qui est d'ailleurs aujourd'hui malheureusement mal désigné sous la forme de l'hindouisme. These long-standing customs are nicely described here. Ces coutumes traditionnelles et anciennes sont joliment décrites ici. So, we are in the beginning of the 10th canto, which is compared to Lord Krishna's smile. Donc nous sommes au début du 10e chant. C'est le sourire du Seigneur Krishna. Et right here, we can see that first of all, we have to capitalize on the term. It's not written here. It's written prior to that in 29, Shorya. Shorya means Shori. There is one devotee called Hari Shori. What's the meaning of Shori? Yeah, actually, prior to this time, where one of the ancestors of Vasudeva was Shura. Shura. Donc pourquoi ce mot Shorya? Pas dans celui-ci, mais dans 29, on voit Shorya. Shorya veut dire, c'est un demi-dieu en fait. Donc, Vasudeva est un demi-dieu.
Et pourquoi Shori? Pourquoi on l'appelle Shori? Parce qu'il descend d'un ancêtre qui s'appelait Shura. Okay? So, we have to acknowledge this point, actually. In this chapter, in 10.1.22, it is mentioned that Lord Brahma, as you know, informed the demigods, please come down prior to Lord Krishna's advent to prepare the ground. So it is a fact that Vasudeva is a demigod. It is also confirmed in 10.1.62, coming up quite soon. 62. Listen to 62, it's very clear. The inhabitants of Vrindavan, headed by Nanda Maharaj, and including his associate cohort men and their wives, were none but denizens of the heavenly planets. See? So Nanda Maharaj and his associates are denizens of the heavenly planets. And so too were the descendants of the Vrishni dynasty, headed by Vasudeva, Devaki, and the other women of the dynasty of Yadu. The friends, relatives, well-wishers of both Nanda Maharaj and Vasudeva, and even those who externally appeared to be followers of Kamsa, were all demigods. C'est intéressant de voir que Shori c'est un nom de Vasudeva, parce qu'en fait c'est un demi-dieu. Il descend effectivement de cet ancêtre Shura, mais c'est corroboré ici, 10.1.22, 10.1.62, ce sont tous des demi-dieux, y compris Nanda Maharaj and ses compagnons. Who is the father of Vasudeva? No, Shurasen. Ugrasen is the father of Kamsa. So Shurasen, he had many wives, and with one of his wives he had Vasudeva, and with another wife, a Vaishya wife, he had Nanda Maharaj. So Nanda Maharaj and Vasudeva are cousin brothers. When we say actually that Kamsa is the brother of Devaki, this is not exactly true. They are cousin brothers. See? Devak and Ugrasen were brothers. So that made Devaki and Kamsa cousin brothers. But in Vedic culture, you know, when you are cousin, they say, well, he's my brother. They don't differentiate like we do. If you have a cousin, you don't say he's your brother in France. You say he's my cousin. But not in Vedic culture. Donc l'idée, c'est que qui est le père de Vasudeva? Shurasen. Shurasen avait beaucoup d'épouses, et avec une épouse, il a eu Vasudeva, et avec une autre épouse qui était Vaishya, Lani, il a eu Nanda Maharaj. Donc en fait, Nanda Maharaj et Vasudeva sont des cousins germains. Au même titre que Devaki et Kamsa sont des cousins germains, et non pas des frères et sœurs. Mais dans la culture védique, très souvent, on apparente la chose comme frères et sœurs. So the topic today is, it's written here. What is the topic for today? Paribaram. Paribaram means dowry. So Paribaram Mahadanam. Mahadan. Dan means charity. Yeah? Charity, Dan. So Paribaram Mahadanam, it's a great feat of piety for father to hand over his daughter. It's called Kanyadan. Kanyadan means you hand over your daughter to a suitable bridegroom. Donc effectivement, Paribaram Mahadhanam, c'est un acte de profonde charité
d'offrir sa fille Kanyadan en charité à un dévot approprié, qualifié. And actually, this is the duty of the father. Sometimes father cannot sleep at night because of that. It's absolutely incumbent upon him to find a suitable party. He cannot delegate. Ça c'est clair. On ne peut pas déléguer le père, même en Inde encore aujourd'hui, des fois ils ne peuvent pas dormir la nuit à cause de ça. La fille peut refuser des propositions, mais c'est vraiment le rôle du père de absolument trouver un fiancé approprié à sa fille. And of course, why it's mentioned here, let's see if you have a good memory, why the dowry is so important. Why is it so important that the father gives a dowry to his daughter? Because there is no inheritance. Yeah, very good. She's not going to inherit anything. Pourquoi il est tellement important que la fille reçoive une dot? Parce qu'elle ne va rien recevoir de la propriété. Ça, il faut le savoir. Même encore aujourd'hui. So, and number 2, the dowry should never be touched by the husband. It's a mahapap. Sometimes some gundas type of a husband, they just grab the dowry. And it's still in India today. It's very, very bad. It's the guy who does that will incur tremendous reaction. You never touch, like Mangal Sutra and all these things. The lady, when she married, she has a beautiful pure gold Mangal Sutra. The husband should not touch that. Never. Even whatever she has received from her father, you can see here, it's quite tremendous. Should never be touched by the husband. Donc, comme tu as répondu, Prabhu, elle ne va rien toucher en héritage. Donc, c'est tout à fait logique et tout à fait opportun d'offrir à sa fille une dot conséquente selon bien sûr les moyens du père. De plus, le mari ne doit jamais toucher à la dot. C'est vraiment profond, un acte pécheur profond. On ne doit pas toucher à la dot. Le mari ne doit pas s'approprier la dot de sa femme, le Mangala Sutra. Quoi qu'elle ait reçu de son père, c'est sacré et c'est pour elle. Okay? So, this is the first class type of marriages. There's 8 types of marriages in Vedic culture. Il y a 8 sortes de mariages dans la culture védique. This is the best. C'est le mieux lorsque la fille se voit offerte kanyadan, un époux approprié. There should be a dowry. Sometimes it varies. I remember when I got married, it was quite little, I have to admit. But, at least it's mentioned elsewhere that if the guy is extremely poor and destitute, at least give him a flower, give the bridegroom a flower or some kind of a necklace. I got a necklace, I remember. I got a necklace at least, a golden necklace. So, there's other types of marriages. What are the other types of marriages? Try to rack your brain. Remember. Quels sont, donc, ce que je disais, c'est que il y a 8 sortes de mariages. Le mariage le plus glorieux qui soit, c'est celui-ci, le kanyadan, on offre sa fille, ainsi qu'une dot à un mari approprié. C'est vraiment le mieux, c'est le plus pieux comme mariage. C'est tout à fait d'à propos, surtout chez les classes supérieures, les brahmanes, les kshatriyas, vaishyas. C'est encore aujourd'hui la méthode appropriée, le mariage le mieux accepté socialement. Mais il existe d'autres formes de mariage. Quelles sont les autres formes de mariage? Gandharva marriage. So what is it? Gandharva marriage means exchange of garland. You exchange the garland. You don't have to go through even formalities.
let's say you want to marry secretly. You just exchange garland. Of course, you got to find a priest, that's for sure. Donc c'est ce qu'on appelle le Gandharva mariage. Échange de garlandes, c'est un mariage très discret, on peut dire. There's another type of marriage also, the Rakshasa marriage. What is it? C'est quoi? Le mariage Rakshas. On kidnappe. Ouais. J'en connais dans les scans, j'en connais au moins 2 qui ont fait ça. Hein. At least I know 2 devotees of them. I don't want to mention their names, they're still alive. No, one is gone actually. Kidnap the girl. He put her in the plane and bye-bye. The parents, bye-bye. Donc ça se fait encore le mariage Rakshas. Krishna l'a fait. Hein? Who did it? Krishna did it with whom? Rukmini and others. Sorry? Arjun with whom? Subhadra. Hein, donc ça se faisait beaucoup, ça se fait moins, mais même Krishna, la personne suprême, l'a fait. Hein. Okay, but it's mentioned here by Srila Prabhupada, they are kind of forbidden in Kali Yuga. Ces autres mariages sont plus ou moins interdits dans l'âge de Kali. Remember in the case of Lakshmana, who is Lakshmana? Not Ramayana. Lakshmana is the daughter of? Very good. Excellent. So remember what happened with Lakshmana? She was kidnapped by? Who is? What is his name? It's the son of Krishna. Huh? What did he do? He kidnapped Lakshmana. What is his name? Samba? Samba. Yeah. So he kidnapped the girl. Can you imagine kidnapping the girl of Duryodhana? You're going for trouble. You're going for trouble. Donc ça s'est passé, souvenez-vous, avec Lakshmana, qui est la fille de qui? Lakshmana is the daughter of who? C'est la fille de qui? Duryodhana. Et qui c'est qui l'a kidnappé? Samba. Et ça s'est bien passé ou pas? Ça s'est mal passé. Hein? Imaginez piquer la fille de Duryodhana, vous êtes mal. Ça s'est très très mal passé. So what happened after that? Remember? Balaram, actually what happened, the Kurus, they got involved. How dare they just like, they have added assault to injury. They are dependent upon us, just like the servant is putting the shoes of the master on his head. This is ridiculous. We are the masters of the Yadavas, of the Pandavas. How dare they? So they were, actually, Lord Balaram was sent as an emissary for peace, and he was quite humiliated by the Kurus, headed by Duryodhana. Les Kurus l'ont très mal pris. Il y a des versets qui sont très humiliants. Comment hostiles, ce sont des subalternes. Les Pandavas sont des subalternes aux Kurus. Ils ont osé mettre les chaussures du maître sur leur tête. Ça ne se fait pas. Hein, ce sont des vauriens. Balaram a été envoyé comme émissaire de paix chez les Kurus. Il s'est fait sévèrement humilier. How did he retaliate? With the plow. There's one devotee whose name is Alada. Halada. What's the meaning of Alada? Alada means the plow. The plow. So he took his plow and he grabbed Hastinapur just with the plow, can you just imagine? And he just pulled in Hastinapur in the Yamuna. This is Balaram's power. Mantra, Hina Balina. This is Balaram's power. Wow. Il a, avec sa pioche, il a tiré la ville entière.
dans la Yamuna. Et bien sûr, it kind of splintered. So what happened is, that is why Yamuna still today is splintered. Splinter means it's got many different arms. Did you notice Yamuna has got many different arms? Lorsqu'il a tiré avec sa pioche la ville entière, ça a un petit peu morcelé les choses. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, la Yamuna est morcelée en différents affluents. So you don't mess around with Lord Balaram. So then, when they realized, oh, we don't want to mess around with him, they mellowed out, and, oh, my dear Lord Balaram, especially Duryodhana. Duryodhana is the disciple of Lord Balaram. Don't forget. Balaram was the martial teacher of Duryodhana, especially when it comes to the Gada. And the Gada. So, Duryodhana immédiatement s'est radouci lorsqu'il a vu l'exploit du Seigneur Balaram. Il lui a dit, non, pas de problème, tout va bien se passer. Et puis du coup, ça s'est bien terminé, happy ending. Ils se sont mariés, Samba et Lakshmana. But now Prabhupada explained here that in those days, the Kshatriya principles were very strict. You know, kidnapping a girl was fine, but now the Kshatriya principles have been abolished. So you cannot do that anymore. Dans le temps, les principes Kshatriya étaient très très rigides. On pouvait faire ça. Kidnapper une femme. Il y avait tout un art aussi de le faire. C'était pas juste n'importe quand, avec n'importe qui. Ça passait encore parce qu'il y avait des principes très, très rigides. Mais maintenant, c'est le Kali Yuga. Tout a été aboli. Plus, another point, India had been so much depending on foreign countries. Basically, India has been ruled for how many years? Up to 1947, India had been ruled for how long by invaders? 1,000 years. That's odd. See, we have been ruled by the Germans 6 years, 7 years. India was ruled for 1,000 years, non-stop. Gosh, Non-stop. that's double. The British, how long did they rule? 250 years. 200. 250 years, the British. Prior to the British, who was there? Mughal Empire. Mughal Empire, very good. So you can see it's a mixture of Mughal, Muslim, Afghan, and the British. Altogether about 1,000 years. That is why the Indians are so much subservient. They are used to being dominated. Prabhupada makes the point here. And before you have the Greek and Yeah. the Turkish. Yeah, Greek was way back. Alexander the Great, way back, 2,300 years ago. Yeah, that is why Prabhupada makes the point here. Because India has become dependent on foreign countries. You have to remember, don't forget, that there was a constant convoy between Calcutta and London for 250 years. The British were looting India, left, right, and corner, non-stop. Calcutta, London, London, Calcutta, Calcutta, London. For 250 years, they had emptied India. The British. 43 on this Huh? one. 43 on. Yeah. I mean, if you know, this is a good point. There's one Indian gentleman, I was listening to his video. It comes to, 43 ans, je crois. it's like in trillions of pounds. You have million, you have billion, you have trillion. They have looted in the trillions of pounds from India. Donc ils ont à peu près pillé l'Inde pendant 2 siècles et demi. Il y avait des convois maritimes entre Calcutta et Londres non-stop. Donc on est dans les trilliards de livres sterling qui ont été pillés de l'Inde. So Prabhupada says here the particular influences of the social orders of India
have been lost. Even though India was deeply rooted in Vedic culture, because of so many invasions, it has eroded the fabric of the system in India. Du fait de ces invasions constantes, le système social a été érodé. Une érosion, si vous voulez, du système social, qui était le Varnashram, en fait, au départ. Mais ça a été une érosion du fait de ces invasions constantes. Then, what is the end result of that? Kalo Shudra Sambhava. Even in India. La conclusion, c'est laquelle? Kalo Shudra Sambhava. On est tous Shudra, y compris en Inde. So, now, it is also possible that the husband can give also something to his wife. It doesn't mean because she's getting dowry from a father that the husband cannot give anything. You follow? It happens also that during the dowry, the husband, or even sometimes the family of the husband, can also give to the girl. That's optional. But oftentimes, it happens. Donc, ce qui peut se passer aussi dans l'autre sens, c'est que le mari va aussi offrir quelque chose à son épouse, y compris la famille du mari. Now, there's a very severe perversion in India when it comes to dowry. Because, as I mentioned, it is incumbent on the father's girl, on the girl's father. He has to look for a suitable party, right? So, just imagine what is the state of affairs today. Certainly he's going to look for a suitable party. Well, what is his main criteria? So we will go to different family or close-knit family members or close friends, social circles. Yes, my dear son, I can see you have a suitable son here. Look at my daughter, and photos and all these things. It will be quite appropriate. What do you think? By the way, how much you want to give? Okay, thank you so much. I'll get back to you. Then he goes to the next one. And after some time, he just compares the figures. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui en Inde, il faut le savoir, hein, c'est très très à la mode. Donc le mari, le père pardon, de la fille, c'est son devoir, ça c'est clair et net, hein, il ne peut pas y échapper. Il va donc approcher des fiancés potentiels, il ne va pas bien sûr demander au jeune homme, non, il passe par le père. Et après diverses introductions de famille, de gotra, échange de photos, ils vont en venir ce pourquoi il est venu en fait. Au fait, de combien sera la dot à peu près? À peu près. Là, l'autre va annoncer la couleur, et bien sûr, il va prendre congé, très bien, ben je reviendrai vers vous. Et il va faire la même chose sur 5, 6 familles, 10 familles. Et comme un fait exprès, il va prendre la famille qui propose le plus. Most of the time, he's going to pick up the family which offers the biggest dowry. Irrespective of the astrology, irrespective of the love between the two, because that's also a consideration, isn't it? You should love your wife and the wife should love her husband. I've seen, I was 12 years in India, I've seen many things. Now, on the part of the daughter, she can refuse also. She doesn't have to necessarily accept the offer. C'est possible aussi que la fille refuse les propositions du père. It makes it more problematic for the father.
because he has to rack his brain, you know. Sometimes the father and the daughter do not get along also, you know. They don't get along. So, just to nag the father, she said no. Ce qui peut se passer aussi, c'est que le père et la fille ne s'entendent pas, et juste afin d'embêter le père, elle va refuser. Donc le père peut vraiment être dans un sacré dilemme, sacré problème. Now, what is Prabhupada saying? Very interesting. There's a conversation here. Srila Prabhupada, Harishori, Sasvarudas Maharaj, Guru Kripa. Very interesting. Because what is the position of Srila Prabhupada? First of all, Srila Prabhupada is totally keen on the dowry. He says, yes, that should be there. Donc, que dit Srila Prabhupada sur la question? Sur la dot, il est tout à fait conforme à la culture védique. C'est clair, il faut le faire. So now, Guru Kripa is starting a conversation. He's quoting Bhagavatam, 12th canto. And he said, Srila Prabhupada, as you know, marriages are based on sex power. Thus, the marriages do not last long. Donc, Guru Kripa va commencer une conversation avec Srila Prabhupada. Il y en a d'autres, Harishori, Savarudas Maharaj. Guru Kripa va dire, Srila Prabhupada, il s'avère d'après le 12e chant que les mariages se font sur la base de la force sexuelle entre époux. C'est pour ça que les gens se marient. Listen to the answer of Srila Prabhupada. That means they want permanent husband. That is their heart's desire, but no husband. C'est intéressant comment Prabhupada répond. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'un mari permanent. C'est le désir de leur cœur. Mais il n'y a pas de mari disponible. So Prabhupada is acknowledging the fact that the lady, she aspires to be eternally married. She wants to be eternally married, a permanent husband. That's the craving of the girl's desire. But there's no husband. Il n'y a pas de mari disponible. Is that civilization? Est-ce que c'est de la civilisation? Les filles veulent se marier, mais il n'y a pas de mari. I have a friend in Verdun. I used to teach him English. His daughter is about 28, 30. Beautiful. She has a good career in Paris. And she's like in the intellectual circles of Paris, you know. Writers, publishers. It's like the intelligentsia of Paris. She cannot find a husband. Why? Just imagine why. They don't want to get married. They don't want any commitment. They don't want what? No commitment. Commitment. Number one. Number two, they're all gays. They're all gay. Oh my God. Welcome to Paris. They're all gay. Ce sont des homos. Imagine the girl. She's beautiful. She's got money. She's got a career. Does she want to marry a gay? Welcome to Kali Yuga. There's a third reason. Sorry? There's a third reason. Go ahead. Which is that men often feel intimidated by intelligent with career movement. Yeah, that could be also. Good point. Thank you. Donc l'idée, on l'a vu, Srila Prabhupada le dit, le fait que, bon, ça commence sur la base de la vie sexuelle. Guru Kripa fait le point, 12e chant, les mariages Kali Yuga sont juste basés sur la vie sexuelle. Donc Prabhupada, il va plus loin dans la logique, il dit, ça veut dire qu'elles veulent un mari permanent. Elles aspirent à ça. C'est le désir de leur cœur. Mais il n'y a pas de mari disponible. Est-ce ça la véritable civilisation? Après, j'ai rebondi en racontant une histoire. J'ai un ami, je l'ai eu comme élève d'anglais. Sa fille a à peu près 30 ans maintenant. Très belle. Carrière à Paris, dans le milieu intellectuel. Le milieu littéraire, on va dire.
publicateurs, les publishers, les auteurs, elle est dans ce milieu-là. La plupart des hommes sont bisexuels ou homosexuels. Est-ce que c'est encourageant pour une femme de se marier avec un bisexuel? Que dire d'un homosexuel? Donc il n'y a pas de mari disponible. And now, Prabhupada carries on to say, it is the father's duty before she attains puberty. She has to be married. 12, 13. Then I have to give her in charity kanyadan to a suitable boy. My dear boy, you take charge of this girl. I give you some dowry, don't worry. And I will decorate the girl. Be happy. Donc l'idée de Srila Prabhupada, il est très, on le sait, il est très orthodoxe, très traditionnel chez la Prabhupada. L'idéal, c'est que les femmes soient mariées jeunes. Mais jeunes, ça veut dire 12-13 ans. Alors bien sûr, c'est clair qu'ils vont pas vivre avec le mari à cet âge-là, mais au moins ils savent que ce jeune homme, c'est mon mari. Et de même, le mari sait, voici ma femme. Ils peuvent jouer ensemble, même en tant qu'enfants. Mais ils ont le mental vraiment bien cadré sur cette personne-là. Donc ça facilite les choses. Now, Sabzaru Das Maharaj makes another point. Yes, Srila Prabhupada, but in ISKCON, the leaders pick out husband and wife. We are criticized for this, Srila Prabhupada. Why do ISKCON leaders pick out the husband and wife? Good point. And then he pushes it further. He goes, well, Srila Prabhupada, they are not allowed to mix freely. How can you know if it is your wife? You're not even allowed to mix with her, even before marriage. Vous comprenez? C'est le point de Sabzaru Das Maharaj. Il dit, mais d'accord, mais on nous critique, sachez-le, Srila Prabhupada, parce que nos leaders choisissent le mari et la femme. Ils ne sont pas censés du tout se côtoyer. Comment voulez-vous qu'ils puissent se connaître un tant soit peu, puisqu'ils ne peuvent pas se côtoyer du tout? Is it a good answer? Is it a good argument or not? I mean, it sounds good to me. Makes more sense. Makes sense. What is the answer of Prabhupada? There's no question of how do you want. You require, and the parents is the best selector. It is not the question. How do you like? It's the guardian's duty to find out a suitable husband or a suitable wife. Nowadays, the boys and girls, they don't take parents' guidance and they are not happy. Non, Srila Prabhupada est plutôt virulent là-dessus. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas question de « je veux ci, je veux ça ». Les parents sont les meilleurs. Le choix leur incombe. Il n'est pas question est-ce que tu aimes celle-ci, est-ce que tu aimes celle-là. C'est le devoir des gardiens, donc des parents, de choisir un mari approprié ou une épouse appropriée. De nos jours, les garçons et les filles ne consultent pas les parents et de ce fait, ils ne sont pas heureux. So we'll stop here actually, it's late. But I mean, we can see Srila Prabhupada is quite traditional. So, do you want to say anything on this one? Est-ce que vous voulez partager sur ce point? Il s'avère que Srila Prabhupada reste fidèle à son style, hein, de très traditionnel, très orthodoxe. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Yes, Prabhu. Moi, je voulais dire, dans la culture védique, ils sont vraiment très élastiques au niveau du mariage. Il y a des règles comme ça, mais souvent, quantité d'exceptions, on voit par exemple Draupadi, parce que Kunti a dit qu'il fallait tout partager, alors elle est mariée à 5 maris. On a aussi le cas de Usha, qui était la fille d'un Asura, elle était une Asuri, elle a kidnappé un Yehuda.
pour le mari. C'est tous des agissements bizarres dans la culture védique. Mais quand même. Bon, là, c'est un petit peu du domaine du lila aussi, quand même. Ils ont quand même fait une place pour que bon, ça se passe, et puis voilà. Donc, dans l'âge de Kali, il y a encore plus de situations farfelues. Loufoque, oui. Que dans la culture védique. Et puis, il faut quand même trouver quelque chose qui arrange un peu tout le monde. Donc, il y a peut-être plus de cas particuliers dans l'âge de Kali. So, we see in the past that in Vedic culture, they could accommodate some almost crazy situation, like Draupadi getting 5 husbands, or we have also the case of Usha, who was the daughter of Banasura. She was an Asuri, but she kidnapped Aniruddha, grandson of Krishna. And at the end, they made it in such a way that at the end it was an happy end, and they ont tamponné le mariage, ils ont accepté le truc, quoi. They validated the union in a way or another. So in Kali Yuga, we have much more crazy situations that we have also to adapt, and certainly in this age there is much more strange situations that we have to accommodate with. Thank you, Prabhu. Thank you, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Shrimad Bhagavatam ki. Jai. Madhavendra Puri Prabhu ki. Srila Prabhupada ki. Go Pramananda.